भाग्य केतेबेले कहा पाई कौन लेखि रखि थाए से कथा आमे जानुना। अनेक समय रे गोटे गोटे भूल निष्पत्ति अनेक गुड़िए भल लोकंक लागि अहितकर साब्यस्त होइताए। तेणु सबु बेले पई निजर निष्पत्तिर बारंबार विचार करबा आवश्यक। एई प्रसंग रे गपटिए। उदयगिरी शासक भानुप्रताप जड़े निरंकुश शासक थिले। भय द्वारा मनुष्य को सठिक मार्ग रे परिचालित करिहेब एही तत्व से पूर्ण विश्वास करुथिले। तेणु छोट मोट अपराधी मानकु कठिन रु कठिनतर दंड देउथिले। जदि अपराध गुरुतर होइथाए तेबे से मृत्युदंड देबा पई मध्य प्रस्तुत थिले। एहा फल रे राज्य रे शांति विचरण करुथिला सत, किंतु लोके आतंकित अवस्था रहिथिले। भानुप्रतापंकर एकमात्र कन्या मंजरी देवी। कन्या हेले मध्य से अनेक क्षत्रियोचित विद्या हासिल करथिले। अकस्मात राजा असुस्थ होई पड़िबारु युवती मंजरी शासन भार हाथकु नेले। वृद्ध मंत्री भैरवंक सुपरामर्श रे मंजरी श्रृंखलित भाव में शासन चलाइले। अल्प दिन मध्य शासन संबंधी निजर दक्षता से प्रकाशित करिपारले। कुशलतार सहित से राज्यर समस्त विषयर समाधान पाई निष्पत्ति नेले। पुत्रीर दक्षता और योग्यता देखि महाराज आनंदित हेले। तांकर कन्यार राजोचित सामर्थ्य प्रति तांकर विश्वास दृढ़ हैला। से शांतिर सह प्राणत्याग कले। पितांक मृत्यु मंजरी देवंकु बहुत दुख देला। तांकु सांत्वना देई महामंत्री कहिले एपरि विषादपूर्ण परिस्थिति धैर्य धरिबा उचित। धैर्य बिना जणे किछि करि परिबो नाही। तुमे एपरि भांगी पड़िले तुमर दिवंगत पिता बहुत कष्ट पाइबे। मंत्रींकर कथा सुनी मंजरी देवी निजर शक्ति संग्रह कले। अल्प दिन मध्य पुनश्च शासन कार्य रे निजकु निमग्न रखिले। थरे मंत्री भैरव वाणिज्य व्यापार संबंध रे आलोचना करिबा पई पड़ोसी राज्य को जाइथिले। एही समय रे मंजरी देवी मनोरंजन करिबा पई शिकार करिबाकू सैनिक और सखी मानक सहित जंगल को गले। तीर चलाइबारे तांकर नैपुण्य देखि सैनिक माने बड़ विस्मित हेले। एपरि शिकार क्रीड़ा रे मग्न मंजरी देवी निजर सखी मानक ठार बहुत दूर को चली गले। बहुत दूर रे पहुंचिबा परे मंजरी देवी क्लांत होई पड़िले और गोटे सरोवर पाखक जाई गोटे गछ तले बसी पड़िले। एही समय रे गछ पछपटरे थिबा जने युवक तांकु देखि परला। तांकर अपरूप सौंदर्य रे मुग्ध होई से तांको निकटକୁ आसी पुणी तांकु एक लयर देखिबाकू लागिला। सैनिक मानकर पाद शब्द सुनिबा परे से पछकु घुंची गला और मंजरी देवींकु देखिबार लागिला। सेही युवक जने चित्रकर थिला। तार नाम मुकुंद। से गोटे स्थान रे बेसी दिन रही पारे नाही। सारा देश घुरी बुलु थाए। मंदिरर कांथरे से देवादेवींकर चित्र अंकन करे। एथि सहित पशु पक्षींकर चित्र मध्य अंकन करिबार से सिद्ध हस्त थिला। चित्र पई आवश्यक सामग्री संग्रह करिबा पई जंगल को आसीथिला बेले से मंजरी देवींकु देखि मुग्ध होई गला। ग्राम को फेरिबा परे से तार चक्षु सम्मुखरे केवल मंजरी देवींकर चित्र देखिबाकू लागिला। रानींकु आहुथरे देखिबा पई ता मनरे तीव्र इच्छा जागृत हैला। से जंगल फेरुवा समय देखिला सैनिक माने तंबू पाई गात खोलुचंती। सेमानक कथार से जानि पारला रानी शिकारु फेरिबा परे सेठारे विश्राम नेबे। रानी को देखिबा पई ताको एक भल सुजोग मिली गला। मुकुंद आगकु न जाई सेठी अटकी गला। तंबू काम सरू सरू राति होई गला। से जानि पारला जे रानी को देखिबाकू ताको आउ अनुमति मिलिबो नाही। तेणु से किछि दूर रे जाई प्रतीक्षा कला। रानी आसीबा परे तंबूरे विश्राम नेले। खूब क्लांत होइथिबारु रानी और सखी माने तुरंत गाढ़ निदरे सोईगले। एतिक बेले सिपाही मानक नजररू निजकु बंचाई मुकुंद तंबू भितरे प्रवेश कला। निद्रारे सोईथिबा मंजरी देवींकु किछि समय पई निविष्ट नयन रे देखिबाकू लागिला। तापर जेतेबेले तार विश्वास हैला जे से गोटे निखुण चित्र एबे आंकी परिबो से सेठारु फेरी आसिला। एथरक से सिपाही मानक नजररू किंतु निजकु रक्षा करि पारला नाही। ताको बंदी करि नियागला। तापर दिन मंजरी देवी राजधानी रे पहुंचिले। सिपाही माने बंदी मुकुंद को तांक सम्मुख को आनिले। सेही समय महामंत्री भैरव राज्य रे उपस्थित नथिले। तेणु सेनापति अभियोग कले जे शत्रु राज्यर गुप्तचर हेउछि मुकुंद और मृत्युदंड तार प्राप्य। रानी मुकुंद को नखरु शिख जाए चाहिए। मुकुंद निजर निर्दोषता जणाई कहला, रानीमा मु जड़े चित्रकर। आपण शिकार परे क्लांत होई वृक्ष तले विश्राम नेउथवा बेले मु प्रथम थर पई आपनकु देखिथिली। आपनकु देखिबा परे आपनकर गोटे सुंदर चित्र आंकिबा पई मो मनरे प्रबल इच्छा हला। तेणु ध्यानर सहित देखि आपनकर छवि को मो मनरे स्थान देबा पई मु पुणी थरे आपनकु देखिबाकू व्याकुल हली और लुचि छपी तंबू भितर प्रवेश करी आपनकु देखुथिली।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ଖରାପ ଭାବନା ନାହିଁ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ରାତି ଅଧରେ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ। କାରଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ, ସେନାପତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଲେ। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ପାରିଷଦମାନେ ମଧ୍ୟ ସେନାପତିଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଠିକ୍ ମନେ ହେଲା। ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ବିନା ଅନୁମତିରେ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପରାଧରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସିପାହୀମାନେ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ଧରି ନେବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦ ରାଣୀଙ୍କୁ ବିନତି କରି ଜଣାଇଲା, ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୟନ ସ୍ଥଳକୁ ଗମନ କରିବା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ଏହା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ତାହା କ'ଣ? ରାଣୀ ପଚାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ତୀବ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା। ମୋତେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଅବଶ୍ୟ ପାଳିତ ହେବ। ରାଣୀ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାପରେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଚିତ୍ରକାମ ସମାପ୍ତ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯିବ। ମୁକୁନ୍ଦର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ତାକୁ ଚିତ୍ରଲେଖନର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ଠିକ୍ ଶେଷ ଦିନ ରାତିରେ ମୁକୁନ୍ଦ ରାଣୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମାପ୍ତ କରି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲା। ତା ପରଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ରାଣୀ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ନିଜର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଡୁବିଗଲେ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରେ, ସେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଜୀବ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସିପାହୀକୁ ଡକାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ରୋକାଯାଉ ଓ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯାଉ। ସେତେବେଳକୁ ସିପାହୀ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ। ସିପାହୀ ରାଣୀଙ୍କର ଆଦେଶ ଧରି ସେଠାରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୁକୁନ୍ଦକୁ ରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଗଲା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିପାରି ସେ ତୁରନ୍ତ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ କହିଲେ, କେଉଁ କାଳରୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି କେଜାଣି, ମାତ୍ର ଏହି ଦଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ଏହାର ଭଲ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଚିତ୍ରକରଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ଦୋଷ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପରି ଆଇନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀବର, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟରୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଉଠାଇ ଦେଉଛି, ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୈରବ ସ୍ମିତ ହସି ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ରାଜଦରବାରରେ ଚିତ୍ରକର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛି। ଏହା ଘୋଷଣା କରି ରାଣୀ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।